वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहोणाम् एषो पञ्चनमुकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हरिमङ्गलम् जय हे जगजीव जोनि वियाण हो जगगुरु जगानंदो जगना हो जय बंधु जय हे जगप्रियाम हो भयवं जय हे सुहाणं भवो तीर्थयरणं पश्चिमो जय हे गुरुलोकानां जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः श्रीन्द्रभूति वसुपतिपुत्रां पृथ्वीभवं गौतमगौत्ररत्नं स्तुवन्ति देवा सुरमानवेन्द्रः स गौतमो यच्छत्वांसितं मे अज्ञानः तिमिरां ध्यानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै જેની આતુરતાથી રાહ જોતા હતા. કોઈ મહેમાન આવવાના હોય ને, બહારથી હોય, દીકરો વિદેશ ગયો હોય, કેટલા વર્ષો પછી આવવાનો હોય ને, ત્યારે એરપોર્ટ જઈએ, इंतजार કરીએ, એક પ્લેન આવ્યો હોય, આમાંનો હોય, બીજું પ્લેન, ત્રીજું પ્લેન, આમ કેટલી અને જેના એક આતુરતા હોય, મળવાનો એક આનંદ હોય. એમ પ્રવાસી રાજ ભવિષ્ય ક્યારે આવે? ચાતુર્માસ આવે, ચાતુર્માસ કરવા અમે ગિરનાર જશો, અનેક વિધિની આરાધના કરશો, અનેક વિધિની સાધના કરશો, જોરદાર તપસ્યા કરશો. આ ભવનો અંત, આ ભવ અટવી છે ખૂબ ભયંકર છે. ભયંકરમાં ભયંકર આ ભવટવીમાંથી નીકળવા માટે જ્ઞાની મહાપુરુષોએ એક સુંદરતમ ઉપાય બતાવે છે કે હે માનવ, ઉત્તમમાં ઉત્તમ તને જન્મ મળ્યો, ઉત્તમ કુળ મળ્યો, ઉત્તમ મા બાપ મળ્યા, દેવગુરુ ધર્મની સામગ્રી મળી, હવે તો તું પ્રમાદ કરીશ. જ્ઞાની ભગવત આ પરવાદિરાજ પર્યુષણ એટલે ક્ષમાનું પર્વ. હંમેશા તમે ગમે તેટલું દાન આપો, મંદિર બનાવો, સોનાના મંદિર બનાવો, જેટલું પણ પુણ્ય કરો, પણ એક દાવાના એવો ક્રોધ છે ને, કસાય છે. કસાઈને જેમ દયા ન હોય ને, એમ ક્રોધને ક્યારેક પણ જે છે દયા ન હોય. એટલે ક્ષમા પર્વ છે. જીવનમાં કોઈ પણ ગમે તેવો આગ થઈને આવે ને સાંભળો, તો પણ આપણે પાણી જેવું થઈ જઈએ. આગને ઠારી નાખે એનું નામ જે છે તો શ્રાવક છે. આવા ઉત્તમ ગુણ મળ્યા પછી ક્ષમાપણા પર્વની આરાધના કરવા માટે જીવનમાં અનંત કાળથી અનંત જીવનથી મરાયો, છેદાયો, ભેદાયો, અનેક ક્યાં દુઃખ નથી પામ્યો, ક્યાં અપરાધ નથી થયા, ક્યાં ગાડી દેશે તો અપરાજિત પરાજિત ન થયા. અનેક જન્મોમાં અનેક દુઃખોને આપણે સહન કરતા નરકમાં ગયા, છેદાયા, ભેદાયા, દુઃખના કોઈ પાર નહીં, અપાર એવા દુઃખની અંદર એ દુઃખોને વેચતા અનંત પુણ્ય રાશિ એકત્રિત થઈ ત્યારે આ સુંદરતમ આવું ઉત્તમમાં ઉત્તમ માનવ જન્મ. શરીરની પાંચે ઇન્દ્રિયો સારી. હોસ્પિટલમાં જો નાનો બાળક કોઈને આંખ નહીં, કોઈને કાન નહીં, કોઈને જે છે તો આંખ, કેવું રામ અને શરીર જોઈને હે પરમાત્મા પ્રભુ તારી અસીમ કૃપા કે શરીર સ્વસ્થ મળ્યું, મન સ્વસ્થ મળ્યું, દેવગુરુ ધર્મની સાધના કરવા માટેનો શરીર મળ્યો. હવે ક્ષમાપણા પર્વ છે ને, આ પરમાત્મા પ્રભુ આવેલું શાસન કેટલું ગૌરવ છે, એટલું લોકોતર જબરદસ્ત શાસન છે. આપણે આમ ગૌરવ લઈ શકીએ. મને આવા ભગવાનો, જે ભગવાનને મારવા માટે આવ્યા, પિતા પરાધેપી જને કૃપા મંત્ર તારયો હો ઈસદ પાસ્પાદ દ્રયો ભદ્રમ શ્રી વિરહદિન નેત્રયો હો. 6 મહિના સુધી સંગમે ઘોર ઉપસર્ગ કર્યા છે, છતાં પ્રભુ જરાય પણ ચલાયમાન ન થયા. 6 મહિના સુધી ક્યારેય પણ 24 કલાક સતત વેદના આપવા છતાં કાળચક્ર મૂક્યું તો પ્રભુ ગોઠણ સુધી જમીનમાં જતા રહ્યા. આવી ભયંકર વેદના, એટલી ભયંકર ત્રાસ, ક્યાંય એક ક્ષણ માટે ન સુવા દે ન બેસવા દે, એટલી બધી જે છે તો આપ પોતે સંગમે કરેલા ઉપસર્ગ, છતાં પ્રભુ જ્યારે સંગમ 6 મહિના સુધી પ્રભુને ચલાયમાન ન કરી શક્યો ને, ત્યારે જાય છે ને પ્રભુની, ત્યારે સંગમની પીઠ જોઈ છે ને, અને પીઠ જોઈ પ્રભુના આંખોમાંથી ક્યારેક પણ ભગવાનના માતા પિતા સ્વર્ગમાં ગયા ને તો પણ પ્રભુ રડ્યા નહીં. સંસાર છોડ્યો, ભાઈઓના આખ્યાન, ભાઈઓનો જે વિલાપ, પ્રભુ તમે ક્યારે મળશો તો પણ પ્રભુ ક્યારે આંખોમાંથી આંસુ. પણ સંગમની પીઠ જોઈ અને હેમચંદ્ર સુરસજી મહારાજ સાહેબ કહે છે પિતા પરા દેવી અને કૃપા મંત્ર તારે વિશદ પાસમાં દ્રવ્ય ભદ્ર હે પ્રભુ
દેવી પીઠ જોઈને આમ દર આંસુ પરમાત્માને કે મારી સાથે 6 મહિના સુધી આ રહ્યો, મારું નિમિત્ત પામી કેટલો બધો એને સંસાર વધારી દીધો. દયાના કરુણાથી પ્રભુના આંખોની અંદર અશ્રુ આવી ગયા. આ છે કરુણા, આ છે દયા, આ છે પ્રેમ, આ છે ક્ષમા. ગમે તેટલું તે કરો પણ જીવનમાં જે હતો થોડો પણ પેલો આવે ને, સાધુ ઘણો તપ્યો હતો ધરતો મન વૈરાગ, શિષ્યના ક્રોધે થઈ થયો ચંદ્ર. કેટલો ગુસ્સો, એક સામાન્ય ગુસ્સો. પેલો સાહેબ દેખી નાનો બાનો નહીં તો નાનો હતો બિલકુલ, અને પેલી દેખી ગુરુના પગની છે આમ આપતા ઉપયોગ ન રહ્યો, અને પગની છે આવી પણ ગઈ. પણ પેલા નાના બાળકોની મહારાજજી તમને ખૂબ પાપ લાગ્યું, હા ખૂબ પાપ લાગ્યું. પછી ગુરુ મહારાજ કે હા કાલ નહીં રહ્યો, આપણે એનો પ્રાયચિત કરશો. શિષ્ય ધ્યાન રાખ્યું કે પ્રાયચિત કરે છે કે નહીં, કરે છે કે નહીં. સાંજ થતા વારે એક વસ્તુ વારે કરો એટલે ગુસ્સો આવે. એક વસ્તુ તમે ને વારે તમે કીધા કરો ને તો માણસનો સ્વભાવ છે. ગુરુના મનમાં થયું કે આ ડેટથી કરે છે, થોડું દંડાસન છે એને અડાડી આવું. દંડા એટલે ચૂપ થઈ જાય. આમ ક્રોધમાં ઊભા થયા, થાંભલાથી ભટકાયા, તપસ્વી હતા, દેવલોકમાં ગયા. તાપસના ઢોળમાં કુવાડો આવ્યો હાથમાં. જો મારા બગીચામાં કોઈ આવે ને તો કુવાડાથી મારી નાખ. રાજકુમારો ફળ તોડવા આવ્યા, કુવામાં પડ્યા. સીધા ચંદ્રકો સીધા. ક્યાં સાધુ એક નાનો એવો પણ ક્રોધના ગુણાકાર. દરેક વસ્તુના કર્મ રાજા ગુણાકાર કરે છે. ક્ષમાપના પર્વ આપણા દરેકને જે હતો હંમેશા કદાચ બહુ તો આપણે નરકમાં વેદના ઓછી સહન કરી છે. તિર્યંશોમાં ઓછી વેદના, જીવતા ચામડા નીકળી દીધા. આમ તમે આમ તિર્યંશોની તમે હાલત જુઓ ને, આ લોકોને જે બિચારાને મારે છે, જે વેદના આ ભૂંડોને તપાવેલી છે, ગરમ સલિયાજે સદના કે ત્રાય બિચારા કોણ કરે, એ નિરાધાર કોણ રક્ષા કરે, એવી વેદના તમે અમે અનંતી વાર જે છે તો ભોગવીના. માટે જે છે તો ક્ષમાપના પર્વની અંદર સર્વ જીવોની સાથે દયા, કરુણા, પ્રેમ, વાત્સલ્ય, વિશ્વનું કલ્યાણ હો, મંગળ હો, સુખ હો, શાંતિ હો. દરેક જીવ સૌના સુખમાં મારું સુખ છે. હું સુખી થવા નહીં, સૌ સુખી તો હું સુખી, સૌ દુઃખી તો હું સુખી. આ દિનેશ્વર પરમાત્મા પ્રભુનું આવું રૂડું જે છે તો શાસન, અને આ રૂડા શાસનની અંદર ક્ષમાપના પર્વની જ આપણે આરાધના કરવાની છે. અને કેવી ક્ષમાપના? ગજુ સુકુમારની વાત આવે ને, માને કીધું કે માં મેં પ્રભુની વાણી સાંભળી છે, વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે. માં કીધું કે દીક્ષા તને ત્યારે જ આપો, કે બીજી માં નહીં, હું છેલ્લી જો માં હોઉં ને એવી તું મને વચન આપે ને તો તને દીક્ષા. માં તને વચન કે તું મારી છેલ્લી માં, એ પછી કોઈ માં હું ધારણ નહીં કરું. પ્રભુ પાસે ગયા, દીક્ષાની વિધિ કરતા 12 વાગ્યા હશે કદાચ. સાંજે જે પ્રભુ પાસે આજ્ઞા માંગી કે પ્રભુ આપ આજ્ઞા આપો તો સંસ્થાને જઈ ધ્યાન કરું. પ્રભુ ધ્યાનમાં જોયું, તથાસ્તુ જ્યાં સુખમાં દેવાનું પ્રિય ગયા છે. એક દિવસ તો સવારમાં એમને 12 વાગે દીક્ષા થઈ છે, સાંજનો સમય છે, કાવસર ધ્યાને ઊભા છે. સોમિલ સસરો આવે છે, એને જો દીક્ષા જ લેવી હતી તો મારી દીકરી સાથે સગાઈ શું કામ કરી? ક્રોધથી ધમધમતો. ક્રોધ કેટલો ભયંકર છે. મુનિરાજે કઈ બગાડ્યું નથી, તેજસ્વી કુમારે એનું કઈ અહિત કર્યું નથી, પણ જેવા જોયા છે ને એને એવી શિક્ષા આપો તો જિંદગી ભર યાદ કરે. એ સમયમાં કોઈ મરદાને બાળી ગયો હશે, અગ્નિ ધમધમતી હશે, કોલસા ભર્યા, માટી બાંધી અને બાંધી દીધા. છતાં પણ એ સમયમાં અરે તમે કદાચ છે ને બહેનોને પૂછો આમ તવામાં કે કંઈ કદાચ થોડે આમ ગરમમાં જ આમ આંગળી આવી ગઈ હોય તો શીશ પડી જાય. આખા ગરમ કોલસા આમ સગડીમાં ભરે ને એ રીતે ભર્યા છે. છતાં પણ ગજુ કુમાર શું વિચારે છે? હા ધન્ય છે. જીવનમાં પાઘડી તો ઘણા બધા બંધાવી, પરંતુ બધા પાઘડી જેને બંધાવી મારો સંસાર વધારે. પણ આ મારો સસરો કેટલો રોજગાર છે, મારો કેટલો મહાન છે, મહાન. અરે વાહ, તું જો ન મળે હોત ને. અને ભાવનાથી ભાવિત થતા એ પ્રત્યે અહોભાવ પ્રગટ કરતા અંદરના ભાગમાં આત્મ સ્વરૂપમાં આમ ધ્યાને ચડ્યા, સપક શ્રેણી ચડ્યા. કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, ચિંતા મોક્ષે. આ એક દિવસનો પણ ચારિત્ર સમતા ભાવ, સમત્વ ભાવ ન આવે ને. મુનિસુર સ્વામીના સમયમાં કંડકાચાર્યના 500 શિષ્યો ગુરુદેવને પરમાત્મા પ્રભુ મુનિસુર સ્વામીને પૂછે છે કે પ્રભુ આ જગ્યાએ અમારે આ નગરીમાં જવું છે. ભગવાન કહે છે કે ભલે જાઓ, પરંતુ બધા આરાધક થશે પણ એક વિરાધક. અને મનોમાં નક્કી કર્યું એક બધા જો આરાધક થતા હોય તો. અને ગયા છે, નગરીમાં ગયા, ઉદ્યાનમાં ઉતર્યા. ઉદ્યાન પાલકી રાજાને સમાચાર આપ્યા. રાજા ખુશ થઈ ગયા. હા પ્રભુ કેટલા સમયમાં પોતાના જે છે તો આ રાજ્યમાં પોતે પધાર્યા છે. આમ આનંદ વિભોર થઈ ગયા. પરંતુ જે છે તો પાલક જે છે તો મંત્રી હતો, એને વિચાર્યું કે અમારો દુશ્મન પહેલા એક જ્ઞાન બુદ્ધિશાળી જબરદસ્ત હતા. પાલકને બધા તર્કોમાં હરાવ્યા હતા, એટલે મનમાં ગાંઠ મારી દીધી કે ગમે ત્યારે હોય તો હું એને હરાવીશ.
અને તો પોતે સંયમ લઈ લીધો. 500 શિષ્યોના ગુરુ આવ્યા છે. રાજા દેશના સાંભળવા ધર્મ દેશના આપી, ગુરુદેવે વૈરાગ્યમય દેશના આપી. રાજાના મનમાં થયું કે હા મને ગુરુ મળ્યા, સર્વસ્વ મળી ગયું. પરંતુ પેલા મંત્રીના મનમાં થયું કે આ મોકો મળ્યો છે એવું જોરદાર જે કરો આ મોકામાં. એટલે રાત્રિના ભાગમાં આયુધ શાળામાં જઈ આયુધ શાળાનું રક્ષણ કરનાર હતો એને મારી નાખ્યો. નહીં તો ભેદ ખુલી જાય ને કે આયુધ બધા લઈ ગયા, એને મારી જેટલા શસ્ત્ર હતા એ બધા શસ્ત્રો મુનિરાજની આજુબાજુમાં ઉદ્યાનમાં જમીનની અંદર દાટી દીધા. રાજાને વાત કરે કે અરે તમે જેના ગુણ ગાઓ છો ને એ તો રાજ્ય લેવા માટે 500 સુટોને તૈયાર કરીને આવ્યા છે. હોય જ નહીં ક્યારે પણ, અરે તમારે જોવો તો ચાલો હું તમને બતાવું. રાજા વાજાને બહુ બુદ્ધિ ઓછી હોય. હા એટલે મંત્રી હોય તો જ રાજા હાલે, નહીં તો હે ને. અને તરત જ છે તો બતાવ્યું કે શસ્ત્રો બધા બોલો શું અરે તારે જે ઈચ્છા હોય ને રાજાએ આદેશ આપી દીધો જેવી શિક્ષા કરી હોય બધી તો શિક્ષા કર. ઘાણી તૈયાર કરી છે. 500 સાધુ આમ એવું આવો દ્રશ્ય કેવો 500 સાધુ આમ લાઈનસર ઉભા છે. ઘાણીમાં એક એક મિલે છે. સાધુ ભગવત નિરામણા કર્યા છે કે આ પાલક પાપી નથી, આપણા કર્મનો ઉદય છે. આના પ્રત્યે પણ સમત્વ ભાવ આમ તલની જેમ તળાઈ જાય, તલની જેમ આમ પીસાઈ જાય. ઘાણીમાં જે છે તો આમ તર આમ ચામડીના હાડકાને તૂટતા હોય ને એ સમય ક્ષમતા રાખવી કેટલી કઠણ છે. આપણે કોઈ ભૂલી જાય ને, ગુસ્સે થઈ જાય, રાહત પીલા થઈ જાય, બતાવી દે, જોઈ લઈશ તો સમજે છે શું તારા મનમાં કેટલો ક્રોધ, આમ અહંકાર. અરે આપણામાં કાંઈ નહીં છતાં પણ પીલાતા એવા સાધુ ભગવંતોએ પાલક પ્રત્યે પ્રેમ રાખ્યો, પાલક પ્રત્યે અભાવ રાખ્યો, પાલકને પોતાનો ઉપગામી માન્યો. અને ધીરે ધીરે જે છે તો 499 જે છે તો બધા મોક્ષમાં, એક પણ બાકી નહીં કોઈ સ્વર્ગમાં ગયા હોય. શું ક્ષમતા રાખી છે, શું સમત્વ ભાવ. આ જીન શાસન આવું લોકોત્તર આપણે જીન શાસન તમને મને મળ્યું છે. થોડી વારે જો ગુસ્સો કર્યો, ક્રોધ કર્યો, કસાયો કર્યા, ગમે તેટલું દાન ધર્મ હાથે ગયો, બિલકુલ શાંત થઈ ગયો, પાણી દે એકદમ શાંત. કોને માટે જે છે તો આટલા બધા જે છે તો નાનો પણ ક્રોધ જો છે તો અમને સંસાર વધારી શકે તો કેટલા આખા દિવસ. એટલે આપણા પર્વાધિરાજ ભવિષ્યની ગિરનારમાં જે આપણે આરાધના કરી, પશુઓનો પુકાર સાંભળીને પ્રભુ જે છે તો નેમિનાથ દાદા અહીંયા આવ્યા. એથી નક્કી કર્યું ગમે તેવો પ્રસંગ આવી જાય તો પણ ક્યારે પણ ક્રોધ બાધા લઈ લેવાની છે. હૃદય પરિવર્તન ન થાય ને ગમે તે તો કુસુમ કરતા પણ કોમળ હૃદય જ્યારે બને ત્યારે ધર્મ જે છે તો હૃદયમાં સ્થિરતા, કઠોર અને નઠોરના જે છે તો હૃદયમાં ક્યારેય પણ ધર્મરૂપી અંકુર ઉગતો નથી. એ ધર્મરૂપી બીજને ખેડૂત છે ને એ ખેડૂત કઠણ ભૂમિ હોય ને તો ક્યારે બીજ ન ઉગે, એને ખેડી પોચી બનાવે, નર્મ બનાવે, પાણી બધું અંદર જાય, બીજ ન ઉગે અને બીજનું જે છે તો અંકુરિત થાય. એ પોચું બને ત્યારે બીજ ઉગે. એમ ધર્મ પણ હૃદય પોચું હોય, કોમળ હોય તો જ જે છે તો ધર્મ હૃદયની અંદર અંકુરિત થાય. તો આવા જે છે તો 500 બરાબર 499 નાના એક બાળમુનિને જોઈને પાલકને જે છે તો ગુરુદેવ કહે છે કે આ બિલકુલ નાના બાળમુનિ છે, તું એક કામ કર, પહેલા મને પછી આ બાળમુનિને. એટલું તો હું તને વિનંતી કરું, હાથ જોડો. આવો એકદમ નાના બાળકને હું ન જોઈ શકું. આટલા 499 મેં જોયા, નિરામણા કરી, પણ એકદમ કુસુમ કોમળ આ રાજકુમાર અને એક નાના એવા જે છે તો બાળમુનિ છે, એ મૃત્યુને પીડાતા હું ન જોઈ શકું. તો એક કામ કર. પગે લાગે છે ગુરુદેવને, પગે લાગે, વિનંતી કરે કે તું આટલું કામ કર. પાલકને તો દુઃખી જ કરવા થાય, એ વધારે દુઃખી થાય ને. ખૂબ વિનંતી કરી, ગુરુદેવે પગે પડ્યા, હાથ જોડ્યા. તો એટલું કામ મારા માટે કર, તારી બધી આજ્ઞા માની છે. આ એક આજ્ઞા તો મારી માન, પેલા મને જ તું પીલી નાખ, પછી આ બાળમુનિને ન માન્યા. લીલામાં બાળમુનિ જીવન છે સાહેબ, આપનો શિષ્ય છે, પરમાત્માનું શાસન મળ્યું છે, આપ જરાય ચિંતા ન કરો. તરત જે સત પડ્યા અંદર, પીલાઈ ગયા. પરંતુ એ સમયની અંદર એમના મનમાં થયું કે આટલી વિનંતી કરવા છતાં પણ આ પાલક આવો. મનમાં અંદર કર્યું કે આને જ હું મારનારો થવું, અને હારી ગયા. 500 જે છે મોક્ષને પહોંચાડનાર એવા એક નાનો ક્રોધ કર્યો, હારી ગયા, અગ્નિકુમાર થયા, આખા નગરને બાળી નાખ્યો. આ જીવનમાં એક કસાય ને 500 જે છે તો મોક્ષે પહોંચાડનાર થોડું પણ જો કસાયના પ્રત્યે એટલે થોડો પણ જો દ્વેષ આવે ને, કેટલો સંસાર બધી આપણે કેટલા ક્રોધ કરીએ, કેટલા વાંક કરીએ, કેટલો અરે ચામડી ઉતરી ગઈ ને તો પણ ક્યારેક ખંડક કોને હાર્યા નહીં. તમે કહે છે ક્યારેક મારી ચામડી છે ને ખરબચડી થઈ ગઈ છે, તમે જેમ કોને હું ભરો, તમને તકલીફ ન થવી જોઈએ. અરે ચામડી કાઢે છે, આમ છરા લઈ લે છે, છતાં પણ મુનિરાજ એમ કહે છે તમને વેદના ન થાય, તમે જેમ કોને હું ઉભો રહેવા માટે તૈયાર છું. આ ગિરીશ્વર પરમાત્માનું અલૌકિક લોકોત્તર શાસન તમને જીવનમાં નક્કી કરજો. ગમે તેવું થઈ જાય, મૃત્યુને સુધારવો હોય ને તપ, ત્યાગ, તપસ્યા, માસક્ષમ સાધુ ઘણો તપ્યો હતો. કેટલા માસક્ષમને પાને માસક્ષમ કરનાર. એ ક્રોધના હિસાબે જે સાફ થઈ જાય તો આપણે તો કેટલા ક્રોધ કરીએ, નાની વાતોમાં ઉતરી જઈએ.
પરિવાર ઉપર, દીકરા ઉપર, દીકરાને વહુ ઉપર, અને આ બહેનોને ખાસ સાસુ વહુના ઝઘડામાં પછી નાક થશે બધા. હા બિલકુલ, વહુ આપણી દીકરી છે. ક્યારેય પણ જે છે કોઈ પણ જીવ ઉપર ક્ષમતા ભાવ, સમત્વ ભાવ કદાચ ગમે તે આવ્યો ને તો તરત જ બિછાણ ક્ષણે ક્ષણે પ્રતિક્રમણ કરવાનો છે. પાપથી પાછો ભરવાનો નામ પ્રતિક્રમણ છે. ભૂલ થઈ જાય ને તરત જ ભૂલ થઈ ગઈ, હવે પછી આવો ક્યારેય પણ જે છે તે ન થાય. હૃદયને ખૂબ કોમળ બનાવજો, કુસુમ જેવું બનાવજો, સુંદરતા બનાવજો. પ્રવાદી રાજનો એક દિવસ ગયો. રૂડા દિવસો ને પર્વના દિવસો બહુ સાંકડા અને બહુ નાના હોય, ત્યારે ખબર જ ના પડે ફટાફટ. અને કેવા મહિના પહેલા જાગૃત થઈ ગયા. સુરતની અંદર એક ફક્ત 5 વર્ષનો દીકરો માસક સમય કરે છે. આ દિન શાસન બલિહારી દિન શાસનની 5 જ વર્ષના દીકરા 1 મહિનાના માસક સમયની તપ કરે. હું કદાચ છે ને આમ 58 કિલો એક ઉપવાસ કર્યો હોય ને તો હલી જવું, ગર્ભને તોડવા હોય ને પરમાત્મા પ્રભુ પણ દીક્ષા લીધા પછી 12.5 વર્ષ સુધી ઘોર તપસ તત્ભવે મોક્ષે જનાર તીર્થંકર નામકર્મ વિકાસ કરીને તીર્થંકર જ થવાના છે, તીર્થંકર જ છે. છતાં પણ તપ ધર્મનો આલંબન લે છે. આપણા જીવનમાં ખૂબ તપ. સાહેબ સતરસ ભોજન બહુ કર્યા, સાહેબ તૃપ્તિ ન પામ્યો લગાર, હું રે અનાદિની ભૂલમાં રખડ્યો ઘણો સંસાર. પ્રભુ ખૂબ સંસાર, જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં ખાવાના જ કામ કર્યા છે. આ એક અવસર મળે છે. ખૂબ મારા આત્મભાવને ભાવો, સરસ રીતે સુંદર તપ કરો. અણહારી પદ મેળવવા માટે મોક્ષમાં જે છે તો એને માલપુઆ નહીં મળે. હા, મોક્ષ મેળવવો હોય ને અણહારી. આ તો શરીર છે ને, એટલે જ્યાં શરીર નથી, હા સિદ્ધાનામ નથી દેવો, ન આવું ન કમ ન પાન ન જોડ્યું, કાંઈ પણ જે છે તો આ બધું શરીર મળ્યું છે માટે આ બધું પાપ. આ એક માથાના બાલ હોય તેના માટે તેલ જોઈએ, ગાજર જોઈએ, સડા જોઈએ, કેટલું બધું એક એક વસ્તુ માટે. આ શરીર છે ને માટે આ બધા પાપ. અત્યારે અમારે શરીર જ જોઈએ ને અશરીર મારે થવું છે. એના માટે ખૂબ સાધના કરી, ખૂબ આરાધના કરી. પ્રવાદીરાજ ભવિષ્યના 5 કર્તવ્યો, પર્વના 5 કર્તવ્યો અને વાર્ષિક 1 વર્ષની અંદર 11 કર્તવ્યો. કર્તવ્ય એટલે કરવું જ જોઈએ, જે કરવાનું નામ કર્તવ્ય. એવા કર્તવ્યોને જે છે આપણા જીવનમાં સંઘની જે છે તો પહેલી સંઘ પૂજા, સ્વામી ભક્તિ, સાધનની ભક્તિ પણ બતાવી, પણ 2 બતાવ્યા. સંઘની પૂજા, આ સંઘ ગુણિયલ છે. જો સંઘ ન મળ્યો હોત ને પણ ધર્મ અમે પણ ક્યાં હોત. આ સંઘ મળ્યો તો અમે આવ્યા. સંઘ છે તો અમે, સંઘ છે તો શાસન છે. સંઘ ન હોય તો ન શાસન હોય, ન સાધુ હોય, ન સાધ્વી હોય, ન ધર્મ હોય, ન આરાધના હોય. એટલે હે સંઘ તીર્થંકર પરમાત્મા પ્રભુ પણ જ્યારે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન થાય, ઇન્દ્ર મહારાજાને દેવ હોય છે તો સમોસરની રચના કરે. પ્રભુ સમોસરમાં આવે, સિંહાસન ઉપર બેસતા પહેલા પ્રદક્ષિણા કરે, અને પછી સિંહાસન ઉપર બેસતા પ્રથમ પહેલા પ્રભુ શું બોલે છે? નમો તીર્થસ, હે તીર્થરૂપી સંઘ, હું તને નમસ્કાર. તીર્થંકરો જેને નમસ્કાર કરાયો એવા રૂડા સંઘની આપણે અવહેલના ક્યારેય પણ ન કરાય. ભગવાન જેવા પરમાત્મા જ્યારે જ્યારે પણ સમોસરમાં બિરાજમાન થાય, જ્યારે જ્યારે પણ પ્રભુ આવે, પહેલા તર્થ જ કહેતો તીર્થ સ્વરૂપ એવા નમો તીર્થસ, હે તીર્થ સ્વરૂપ સંઘ, પોતાને નમસ્કાર કરો છો. આવો જેને તીર્થંકરોએ નમસ્કાર કરેલો એવો રૂડો જબરદસ્ત સુંદરતમ સંઘ. નાનામાં નાનો પણ જે છે તો બાળકો એની પણ જે છે તો ઉપેક્ષા ન કરવા. મારો સંઘ મારો શ્રાવક, અને શ્રાવકની સાથે પ્રીતિ બાંધીશું તો પુનઃ પાછું જે છે તો શ્રાવક પણ મળે, વિતરાગનો ધર્મ મળે, પરમાત્માનું શાસન મળે. આ રૂઢ શાસન મળ્યા પછી ગમે તે દીક્ષા તો હવે હું પાકી તમારા સંસારમાં તમને ક્યારે નથી કે બહુ સાધુ થઈ જાઓ. આમ કોઈ જયારે સપનો આવે, આમ સપનામાં સાધુ થઈ જાય એવું આવે કોઈ દર ક્યારે થઈશું સાચો રે સંત, ક્યારે થશે મારા ભવનો રે પ્રભુ, મારા ભવનો અંત ક્યારે થશે? ગમે તે આગળ બધા એટલી જોરદાર જબરદસ્ત ને, જેટલી અનુમોદના જે છે તમારી મોહિની બેનને ભગવતભાઈની કરાય ને એટલી ઓછી છે જીવનમાં. એટલી બધી એની સરળતા, એટલી સહજતા. આ સરળતા અને સહજતા છે ને મોક્ષની સીડી છે. સૌથી સમત્વ ભાવ, અનિત્ય ભાવ અને સાક્ષી ભાવ, આ 3 ભાવ આવી જાય ને તરત મોક્ષ તો આપણી રાહ જોશે. મોક્ષ તો અત્યારે સુવિધાના અત્યારે મોક્ષ, સુવિહિત માણસોને મોક્ષ તો અહીંયા છે, ત્યાં તો મોક્ષનું સ્થાન છે. મોક્ષ ક્યાં મેળવવાનું? અહીં કેવળ જ્ઞાન, અહીં તે જાતિ બંધાયા ત્યાંથી જ આપણે છૂટવાનું. બંધાયા આપણે સંસારમાંથી તો છૂટવાનું પણ સંસારમાં રહીને જ, પરંતુ સમત્વ ભાવથી જે સત્ય છૂટવાનો એવો સુંદરતમ સમત્વ ભાવ. જે આરાધના આપણે બધા ભવરભાઈ નિમિત્ત બન્યા કે જેથી આપણે 400-500 જેટલા જે છે તો આરાધકોને આવવાનું એક મન થયું. એ બધા જે છે તો આરાધકો આવ્યા. આપણે એમની ખૂબ ખૂબ શાસન દેવને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ એમના દાદા એમને ખૂબ શક્તિ આપો કે દર વર્ષે આવા ચાતુર્માસ કરાવે. એક વર્ષે નહીં. જો ભરૂચ કેટલા ખુશ થઈ ગયા. સાચી વાત છે. હા, આવો અવસર જે હે ને પરમાત્મા શાસનદેવ ખૂબ શક્તિ આપે, ખૂબ બળ આપે, અને ખૂબ આવા સુંદરતમ જે છે તો કાર્યો. આ
સાધર્મિક ક્યાંથી મળે? સાધર્મિક જેવો સદપણ દુનિયામાં વિશ્વમાં એક પણ સદપણ, ઘણા સદપણો મળ્યા સંસારના વધારનારા, પણ સાધર્મિક જેવું જે છે તો સદપણ શાસ્ત્રમાં કીધું છે સોનાનું મંદિર બનાવો, રત્નની પ્રતિમા ભરાવો, આખા ગામ દ્વાડો કરો, અને એક સાધર્મિકની ખાલી મોફતથી આપીને કે જે સોપારી આપીને પણ ભક્તિ કરો તો સોનાના મંદિર કરતા પણ સવાઈ જાય, એના કરતા પણ વધી જાય. આ ભદ્રભાવ સ્વામી શ્રુત કેવી ભગવાન બતાવે છે કે સોનાના રત્નના પ્રતિમા કરતા પણ એક સાધર્મિકની ભક્તિ, આ 500 સાધર્મિક ભક્તિ રોજ જે સતા આવે જાય, પધારો પધારો, લાભ દો, મને લાભ આપો, મને લાભ આપો. આ જે ભાવ, આ હૃદયની જે છે ભાવના, હૃદયની પવિત્રતા આપણે ખૂબ અનુમોદના. હવે ભાઈ દર વર્ષે ચાલુ કરજો. એમને અંતરિક્ષમાં ભાવના છે. જ્યાં જ્યાં પણ તીર્થ સ્થાનોમાં શત્રુંજય, ગિરનાર, સકેશ, ગિરાવળાજી, જ્યાં પણ આપણે ને આવો એક અવસર, આ સાધર્મિકો દેખવા ક્યાં મળે? આ જીવન પૂરું થઈ ગયું. જીવન એટલું બધું ક્ષણિક છે. પાણીના પરપોટાની જેમ પાણીના પરપોટા દેખાય 2 મિનિટમાં હતું થઈ જાય. આમ ઓસના બિંદુ પર સવારનો જે ઓસનો બિંદુ હોય ને એ ઉપર ઝાકળ આવે, આપણે મારવાડમાં ઝાકળ, એ ઝાકળ પડે તેને પાંદડા ઉપર એવું મોતી જેવું ચમક્યા, અને પવન આવે ને આમ દેખાતું ફટ દઈ જશે છે. એવું ઝાકળના બિંદુ જેવું આ જીવન છે. એરોપ્લેનમાં જે છે તો આમ જેવા ઉડ્યા, હાથ આમ કરતા હતા, અને આખું પ્લેન જે છે તો સળગી ગયો. ત્યાં જીવતા સળગી, કેવી વેદના હશે આપણો વિચારો, કેમ થોડું પણ આવે. આ જીવન આવું છે. ત્યારે જે છે તો કર્મનો ઉદય આવે, અને ઉદયમાં નથી આવે ત્યાં સુધી ખૂબ આરાધના કરી દો, ખૂબ સાધના કરી દો. અને જો સાંભળો, આપણે જે છે તો 10 વાગે છે ને, આમ તો 9:30 આપણે 8:30 થી 9:30 પ્રવચન, ત્યાં જે છે તો ગઈ ક્લાસથી મારા સાહેબ પણ પ્રવચન ચાલે. આપણે બધા આરાધના કરવા જ આવ્યા છીએ. એટલે આપણે સમયસર જેને પણ જે હે ને અહીંથી આ પ્રવચન ચાલુ હોય, જેને પણ જવું હોય ને, કારણ કે પર્યુષણના પર્વના દિવસોના વ્યાખ્યાન થોડા લાંબા હોય, 11 કરते હોય, એક કરते હોય, 5 મિનિટ તો પણ કલાક 1.5 કલાક જતો રહે. એટલે જેને પણ છે ને ત્યાંનો સમય પણ આપણે સાચવવાનો. 4 મહિના સુધી જે માતાએ જે છે તો ગુરુ મૈયાએ આપણે જ્ઞાન આપ્યું, આપણે આરાધના કરાવી, આપણે સાધના કરાવી, આપણે ઉપાસના કરાવી, એટલે આપણો અવિવેક ત્યાં પણ ન થાય. એટલે જેને પણ કદાચ છે ને આપણે 10 વાગે બરાબર જે છે ત્યાં વ્યાખ્યાન જે છે તો પ્રારંભ થાય એ કરે. જેને પણ કદાચ ભાવના હોય તો ચૂપચાપ આપણે જઈ શકીએ. એમાં કંઈ વાંધો નહીં કે મારા સાહેબનું વ્યાખ્યાન ચાલુ છે, આપણે કેવી રીતે જઈ શકીએ. ઉપયોગ રાખવાનો, દરેક રીતે એનો ઉપયોગથી જે છે તો જઈ શકો. ખૂબ આરાધના કરો, ખૂબ સાધના કરો, ખૂબ જબરદસ્ત જોરદાર અવસર એવા નહીં મળે. તમે લાભ સવાયા. હા, આવો અવસર જે મળ્યો છે એ અવસરને વધાવી લેવાનો છે. અવસરને છૂટી જાય ને કાંઈ ન કહી શકીએ. આવો રૂડો અવસર ભવિષ્યના જેવા ને, હવે 2 દિવસ ગયા પછી જે છે તો રહ્યા, હવે 6 દિવસ હાથમાં દિવસે પારણો કરતો, અને બેગ લઈને બધા જે છે તો કરતો. એની કંઈક ભાતું અમારો હોય ને એવું કંઈક ભાતું લઈ જજો. હા, આપણે બહાર જાવ ત્યારે ભાતું લઈને જાવ છો કે નહીં, એમાં જે છે તો આ ભવનો નિસ્તાર કરે એવું ગુરુ ભગવંતો પાસેથી કંઈક નિયમ લઈ જજો. જીવનનો આટલો નિયમ લઈ જજો. બીજું ન કરો તો સાહેબ ક્યારેય પણ ગમે તેવો પ્રસંગ આવે તો પણ અમે ક્રોધ કરીશું. કેટલા હાથ ઊંચા કરો, નહીં કરવાના. ખાલી દેખાડવા માટે મારા સાહેબને હારેલા છે. જીવનમાં ખૂબ ટ્રાય કરે. બીજું કાંઈ નથી. આ ક્ષણ પર્વની મેં આરાધના કરી. મારા પ્રભુએ મારા માટે, મારા એકાંત હિતને માટે મને કીધું છે કે મારે ક્રોધ નહીં કરવો, કસાય ન કરવા. ક્રોધ કસાયના ઘરનો છે અને મને દુર્ગતિમાં લઈ જાય. માટે ખૂબ આરાધનામાં સાધના કરી, આરાધના કરી, અને ખૂબ ઉજ્જવળ પરંપરાએ પરમાત્માનો ભવભાવ આપણે શાસન મળે, અને પ્રભુનું શાસન પામી, અને આ સંસાર નિસ્તાર થઈ જાય. ભવટવીમાંથી આ ભવટવી ભયંકર છે. આ ભવટવીને તમે વાંચન વ્યાહન એનું જો વિસ્તાર મહાપુરુષે કર્યો છે કેવી બિહામણ છે. એને બિહામણ આ ભવટવીમાં 1 કલાક સુધી ચાલે ને એવી આ ભવટવી સાંભળી આમ ડર લાગે, અને વૈરાગ્ય આવી જાય તરત કે આવી ભવટવીમાં મારે ભમવું નથી. આપણે ખૂબ આરાધના કરીએ. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. હાથ જોડો. અજ્ઞાનં તિમિરાંધાં જ્ઞાનાંજनं શલાકયા નેત્રં ઉન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શાસન નાયક, શિવ સુખદાયક, પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા ભગવંત મહાવીર સ્વામી को वंदन. अनंतानंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी जी ने वंदन. श्री संग शास्ता
श्री सुधर्म स्वामी जी ने वंदन, कल्पसूत्र ग्रंथकार भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा ने वंदन, पूज्यपाद गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा को वंदन, पूज्यपाद गुरुदेव श्री नेमिश्वरेश्वर जी महाराजा को वंदन, पूज्यपाद गुरुदेव श्री शांति विमल सुरेश्वर जी महाराजा को वंदन हो, वंदन हो। संगाचानि सुकृत्यानि प्रतिवर्ष विवेकिना यथाविधि विदायानि एकादश मितानि वै। सभी तपस्वी साथी, सभी आराधक को आनंद है। कितना सुंदर प्रबल पुण्य का उदय है कि भगवंत नेमिनाथ प्रभु की साधना स्थली में चातुर्मास निर्गमन करने का, पर्वादिराज पर्व की आराधना करने का सद्भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। कितनी सुंदर ये तपस्थली है। यहां चाहे कोई भी धर्म के आए हो, कोई भी संप्रदाय से आए हो, कोई भी संत आए हो, लेकिन ये संतों ने यहाँ आकर तपस्या की है और उनकी तप में सफलता प्राप्त की है। स्थान ऐसा है, यहाँ बैठने का मन नहीं होता, करने का मन होता, कुछ किया जाए। चलते 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 आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से चलना प्रारंभ किया था। चलते 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 आज कहाँ पहुंचे? 44वें दिन पहुंच गए। 44 डेज। पर्वादिराज महापर्व, और ये महापर्व का भी एक दिन चला है। अभी 12:30 बज जाएगी, दूसरा दिन भी समापन किया। हृदय में वो संवेदना नहीं आती कि बस अब 6 दिन और सब मन का मेला अलग। 6 दिन हो जाएगा, सब अपने अपने। पैकिंग संवत्सरी के दिन करोगे कि पारने के दिन करोगे? पैकिंग करते करते मन में विचार नहीं आएगा क्या पुण्य था, क्या अवसर था कि मेरे जीवन के कितनी क्षणें, कितने दिन ये तपस्थली में गया, ये साधना स्थली में गया, गुरुदेवों के सानिध्य में रहने का मौका प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। और हम चाहे रुकने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एकमात्र समय ऐसा कब चला जाए, कैसे चला जाए, क्या कर ले, कुछ समझ में नहीं आता। समय ऐसा, हम कितना भी पकड़ने की कोशिश करें, पर जैसे घड़ी में से रेती सरकती जाए वैसे समय सरकते जाता है, सरकते जाता है, सरकते जाता है। आए तब था कि पूरा परिश्रम करना है, 50 दिन रहना है, और आज सोचे तो विचार आता है मात्र 6 दिन ही रहा है। कितना सुंदर सानिध्य प्राप्त, भगवंत नेमिनाथ कैसा सुनहरा सानिध्य प्राप्त। लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा अष्टानी का प्रवचन में कहते हैं, संगाचादि सुकृत्यानि प्रतिवर्ष विवेक। लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा की एक विशेषता है, वो जो भी कहते हैं सरलता से कह देते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव, अभी आपको कितनी बातें बता दी, आपको पता है कितनी बातें बता दी आपको तो मात्र इतना ही पता है कि मात्र क्षमा पर महाराज जी ने बोला क्षमा रखनी चाहिए, पर महाराज जी ने आपको ये भी बताया कि जीवन को भी व्यवस्थित करना चाहिए। महाराज जी ने आपको ये भी बताया कि आराधना सुंदर करनी चाहिए।
महाराज जी ने आपको ये भी बताया कि शक्ति का, सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए। महाराज जी ने आपको ये भी बताया कि ये अवसर है, ये तक है, और पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं थोड़े से समय के पश्चात क्या हो जाएगा। तो जब भी मौका मिला है, जैसा भी मौका मिला है, वो मौका को प्राप्त कर लो, और जितना भी तन मन और धन से धर्म हो सके इतना धर्म कर लो। कितनी बातें बता दी, बातें कितनी बता दी। लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा ने एक श्लोक में पूरे वर्ष की व्यवस्था बता दी। एक वर्ष, एक श्लोक, और पूरे वर्ष की व्यवस्था। प्रति वर्ष विवेक की नाम कि मेरे शासन को प्राप्त, भगवंत महावीर के शासन को प्राप्त, भगवंत महावीर के धर्म को प्राप्त, ऐसा जो भी श्रावक है, जो विवेकी मनुष्य है, ये बात सोचने जैसी है। कहा भी परमात्मा ने, लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा ने अष्टानिका प्रवचन में जैन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये श्लोक में भी वो जैन शब्द का यूज नहीं किया कि हर एक जैनों को वार्षिक 11 कर्तव्य करना चाहिए। क्या कहा? हर एक सज्जन पुरुषों को वर्ष के दौरान 11 प्रकार के कर्तव्यों की आराधना करनी चाहिए। अपन कैसे हैं? सुज्ञ है, सज्जन है, विवेकी है, समझदार है, गंभीर है, कैसे है? बोलो। चालाक है, चतुर है, होशियार है, कैसे? बोलो। मैंने गंभीरता की बात की तो कोई नहीं बोला। हाँ? जहां चालाकी की बात की, चतुराई की बात की, होशियारी की बात की तो बोले हम चालाक हैं। कौन सी चालाकी हमारी काम आती है वो तो बताओ। और एक बात कह दूं, कदाच चालाकी, चतुराई, होशियारी की वजह से कदाच कोई भी प्रकार का पाप का सेवन करने जाते होंगे, और वो समय पर यदि जगत का कोई भी आंख, जगत का कोई भी चर्म चक्षु यदि तुम्हारे वो पाप को नहीं देखता होगा, लेकिन ये मत भूलना कि हमारा स्वयं का चर्म चक्षु वो देख रहा है। हमारी आंख तो देखती है, हमारी चालाकी है, चतुराई है, होशियारी है, उनको दिमाग तो पहचानता है ना। बात चाहे कुछ भी कर ले, बात चाहे कितनी भी सुंदर कर ले, बात को चाहे कितनी भी मठार के कर ले, बात को चाहे कितनी भी सलूकाई से रख ले, बात चाहे कितनी भी सरलता से कर ले, पर यहाँ यदि कोई प्रकार का गणित काम कर रहा है, यहाँ यदि कोई प्रकार का कैलकुलेशन काम कर रहा है, तो वो तो प्रकट हो जाता है। वो तो आपका आत्मा तो बोलते, हमें तो पता चलता है भी हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा ने कहा प्रति वर्ष विवेक की ना, कि यह धर्म जो है वो विवेकी मनुष्य के लिए। विवेकी मनुष्य का अर्थ होता है जिनको पता चले कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिनको पता चले सही क्या है, गलत क्या है, जिनको पता चले सच कहाँ है, झूठ कहाँ है, जिनको पता चले करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, जिनको पता चले मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। विवेक लीना। और प्रथम कर्तव्य को बताते हुए लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं कि संग पूजन करना चाहिए। वर्ष में एक बार संग पूजा करनी चाहिए। कौन सी पूजा? और कौन सी? तिलक करके 10 रुपए का कवर दे दो वो? नहीं, साधारण भक्ति है, दूसरा कर्तव्य वो अलग किया गया। यहां संग भक्ति की बात करते हैं, संग पूजा करनी चाहिए। कौन सा संग? एक बार गुरुदेव को पूछा था कि गुरुदेव के गुरु पूजन क्या होता है, हमें भी वासक्षेप प्रदान करें, हम भी गुरुदेव आपका पूजन करें वासक्षेप के द्वारा। आप करते हो? आप गुरु पूजन करते हो तो किससे करते हो? वासक्षेप के द्वारा गुरु पूजन करते हो। तो हमने कहा कि गुरुदेव आप हमको भी वासक्षेप प्रदान करें, हम भी आपका गुरु पूजन करें। और वो समय पर गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि यदि मैंने कही हुई कोई बात को मान लिया तो उससे बढ़कर कोई पूजन नहीं।
आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में? यदि मैंने कोई आज्ञा कर दी, यदि मैंने कोई बात बता दी, यदि मैंने मेरी कोई इच्छा बता दी, यदि मैंने मेरे मन की कोई संवेदना कह दी और यह संवेदना को तुमने समझ लिया, मैंने कोई मार्ग बताया, वो मार्ग पर तुम चल पड़े, तो उससे बढ़कर गुरु पूजन कोई नहीं है। संघ पूजा क्या होता है? संघ पूजा कैसे करना? संघ पूजा करना कैसे करना है? आज्ञा संघ परमात्मा की आज्ञा में रहता है, इसीलिए संघ कहा जाता है। उनकी आज्ञा कौन सी होती है? परमात्मा की आज्ञा में रहे उसे संघ कहा जाए, तो वो संघ कौन सी आज्ञा करे? भगवंत महावीर स्वामी जी हर एक तीर्थंकर परमात्मा संवत्सर में बैठकर नमो संघस्थ कहते हैं, नमो तीर्थस्थ कहते हैं, और तीर्थ स्वरूप ऐसे श्री संघ को नमस्कार करता है। तो वो संघ कौन सा? वो संघ कौन सा? कौन से संघ की बात है? साधु भगवान, साधु जी भगवान, श्राविका और श्रावक और श्रावक, ये चतुर्विध 4 प्रकार के अंगों से बना हुआ संघ। पर कौन सा संघ? अभी जो राजेंद्र शांति धाम में उतरा है वो संघ। अभी जो हमारा कोठारी परिवार चातुर्मास करवा रहा है वो संघ। कौन सा संघ? कि जूनागढ़ में आराधना कर रहा है वो संघ, कि कामताबा की धर्मशाला में आराधना कर रहा है वो संघ। कौन से संघ की बात? तीर्थंकर परमात्मा स्वयं जब नमो तीर्थस्थ करके नमो संघस्थ करते हैं, तो वो समय पर वो कौन से संघ को वंदन करते हैं, कौन से संघ को प्रणाम करते हैं। और इसीलिए लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा यहाँ संघ पूजा ये प्रथम कर्तव्य बताते हैं। कौन से संघ की बात? बुद्धा की बात। आपको एक बात पता है, भगवान श्री कृष्ण ने एक स्लोगन दिया, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। सर्व प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। गौतम बुद्ध ने भी सूत्र दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। और हमारे परमात्मा ने क्या सूत्र दिया? अरिहंते शरणं पवज्जामि। अर्थात अर्थ क्या है? अर्थ क्या? नहीं, बस वही तो तकलीफ है। हम मात्र समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन समझदारी की बात नहीं है कि इसमें हकीकत में कहना क्या चाहते हैं। जो निष्ठा कह सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, यदि बौद्ध कह सकते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तो हमारे प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वीरं शरणं गच्छामि? हमारे प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ऋषभ शरणं गच्छामि? हमारे परमात्मा ने वैसा क्यों कहा कि अरिहंते शरणं पवज्जामि? अरिहंते शरणं पवज्जामि शब्द का अर्थ होता है मैं जाता हूं अरिहंते शरणं। पवज्जामि शब्द का अर्थ होता है मैं जाता हूं। गच्छामि शब्द का अर्थ होता है तुम आओ। बात समझ में आती है? अरिहंत परमात्मा भी जो समय पर कहते हैं कि अरिहंते शरणं पवज्जामि, तो वो समय पर अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि मैं अरिहंत के शरण में जा रहा हूं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? अनंता 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 अरिहंत परमात्मा जो हो गए, और वो हरेक के हरेक अरिहंत परमात्मा अपने जीवन का हरेक के हरेक श्वास, अपने जीवन की हरेक के हरेक धड़कन, अपने जीवन का हरेक के हरेक विहार, अपने जीवन का हरेक के हरेक कर्म यह जगत के जीवों के कल्याण के लिए किया है। तो ऐसे वो अरिहंत परमात्मा है, और वो अरिहंत
परमात्मा के शरण में मैं जाता हूं। अरिहंत शरण पहुंच जा, कि वो संग की बात है कि ऐसे अरिहंत परमात्मा ने जो संग को आज्ञा प्रदान की है, ऐसे अरिहंत परमात्मा के जो अरिहंत परमात्मा ने आज्ञा प्रदान की है और वो आज्ञा के आधार पर जो चलते हैं, वो आज्ञा को सोच कर जो चलते हैं, वो आज्ञा को समझ कर जो चलते हैं, वो आज्ञा को आधार बनाकर चलते हैं, ऐसा श्री संघ है। और ऐसे श्री संघ को मेरा वंदना है, संघ पूजन। फिर आता है व्यक्ति विशेष संघ पूजन। आप जो करते हैं, हम प्रवाह के स्वरूप में जो भी प्रदान करते हैं, बहुमान के स्वरूप में जो भी प्रदान करते हैं, ये सब संघ पूजन, हमें संघ पूजन करते हैं। पर ये संघ पूजन जो है वो द्रव्य संघ पूजन है। भाव पूजन वो है कि श्री संघ ने जो भी निर्णय किया है वो निर्णय का स्वीकार करना और स्वीकार करके प्रभु की आज्ञा को सामने रखते हुए चले जाना, वो सबसे बड़ी संघ पूजा। बात समझ में आती है? संघ पूजा करनी है, अर्थात श्री संघ ने जो भी निर्णय किया है वो निर्णय को सर पे रखना है। भाई कौन निर्णय किया? श्री संघ ने मात्र 2 संतों को भेजा है, 2 संतों को भेजा है। नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना करते थे भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा। 12.5 साल की वो साधना थी, 7 साल गुजर गए और 5 साल की साधना बाकी थी। और 2 संतों ने जाकर श्री संघ ने संदेश भेजा। श्री संघ ने संदेश भेजते हुए कहा कि आपको यहाँ पधारना है और यहाँ संतों को पढ़ाई करवानी, क्योंकि अखंड पड़े हुए महादुष्काल सभी की स्मृति को विस्मृत कर दिया है। और यह विस्मृति के समय पर हमें समस्त ज्ञान मांगमय जो है, प्रभु की वाणी जो है, वो प्रभु की वाणी को सुरक्षित करना है। और यह सुरक्षित करने का जिम्मा आपका है, क्योंकि आप 14 पूर्वधर हैं। भद्रबाहु स्वामी जी ने क्या किया? भद्रबाहु स्वामी जी ने वही समय पर वो दोनों मुनिवर को वंदना करके कहा कि श्री संघ की आज्ञा में शिरोधार्य करता हूं। ज्ञानावरणीय कर्म के तीव्र क्षयोपशम से, पुण्य प्रभाव से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान ये शासन का ज्ञान है और ये ज्ञान में शासन को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। पर संघ मेरे पर इतनी कृपा करे कि वो सभी संतों को मेरे पास यहाँ भेज दे, क्योंकि मेरी महाप्राण ध्यान की साधना चल रही है। 7 साल गुजर चुकी है, मैं यहाँ से वहां तक नहीं आ सकता, लेकिन वहां से यदि संतों को यहाँ भेजो तो मैं वो संतों को रोज की 7 वाचना प्रदान करूंगा और सभी संतों को मैं पढ़ाई करूंगा। ये होता है संघ, ये होता है संघ की ये ताकत, ये संघ की ताकत है। और यह संघ की पूजा करने की यहां बात कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपको भी गंभीर बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, विवेकी बनना पड़ेगा। हाँ, रात्रि का समय हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है और सूर्यास्त के पश्चात भी एक मासक श्रवण के तपस्वी ऐसे साधु नगर की गलियों में गोचरी के लिए भिक्षाटन करता है। और भिक्षाटन करते हुए ऐसे वो मुनिवर, ये मुनिवर धर्मनाथ शब्द को भूल गए हैं। उनके मन में सतत सिंह केसरिया, सिंह केसरिया, सिंह केसरिया, एक लड्डू की आज सुंदर प्रभावना हुई है। वो लड्डू की सुगंध ने उनके नाक को प्रभावित किया है, उनके मन पर कब्जा जमाया है। और यह मुनिवर भिक्षाटन के निकले हैं। दोपहर से लेकर हर जगह पर भिक्षाटन जाते रहे, श्रावकों के यहाँ जाते रहे, लेकिन किसी ने भी अभी तक वो मुनिवर को केसरिया लाडू प्रदान किया नहीं है। और वो सिंह केसरिया मन में बैठ चुका है। और मन में बैठ चुके ऐसे सिंह केसरिया मुनिवर, ऐसे वो मुनि सुकृत, और यह सुकृत मुनि चलते 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 सूर्यास्त हो गया, लेकिन भिक्षाटन बंद नहीं हुआ। मासक समण के तपस्वी ऐसे संत है और यह संत भिक्षाटन पर चल रहे हैं।
चलते 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 जहां एक गली में जाते हैं, वो नगर का आगेवान जो है, वो समाज का जो आगेवान है, संघ का जो व्यक्ति है, वो संघ का व्यक्ति है, संत को देखते हैं, रात्रि हो चुकी है और मुनिवर यहाँ तुरंत ही हाथ जोड़कर जाते हैं, हाथ जोड़कर मथे में वंदना करते हैं और सुब्रत मुनि को कहते हैं, पधारो गुरुदेव पधारो। आप अपने महल में लेकर जाते हैं, अपने घर में लेकर जाते हैं। मुनिवर धर्मलाभ शब्द को भूल गए। मुनिवर क्या बोलते आपके घर पे आते तो धर्मलाभ, मुनिवर धर्मलाभ शब्द को भूल गए। मुनिवर के मन में सिंह केसरिया सिंह केसरिया सिंह केसरिया चल रहा है और ऐसे वो मुनिवर को परिलापते हैं और सिंह केसरिया लड्डू से पात्र भर देते हैं और पात्र भरने के पश्चात श्रावक क्या होते हैं, विवेक क्या होता है, समझदारी क्या होती है, विनय क्या होता है, गंभीरता क्या होती है, धर्म की स्थिरता कहाँ होती है, वो श्रावक गुरुदेव को वंदन करता है और वंदन करने के पश्चात कहते हैं, गुरुदेव मुझे पचखाना प्रदान कीजिए, मुझे 24 का पचखाना लेना है। और सुब्रत मुनि आकाश के सामने नजर डालते हो, रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया और मैं अभी तक इस सिंह केसरिया लड्डू 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 करके चल रहा हूँ। तुरंत ही वहां से पात्र उठा लिया है, पात्र उठाकर वो गोचरी को पकड़ने के लिए जाते हैं, लड्डू का चूरा करते जाते हैं और ये मासक समर के तपस्वी मुनिवर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों घाती कर्मों का क्षय करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आती ये बात समझ में, श्रावक क्या है, आप क्या हो, आपके सर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी संत के बारे में बोलने से पहले, कोई भी संत के जीवन की कोई भी आचरण को देखने के पश्चात, विचारने से पहले इतनी तो नैतिक हिम्मत रख लो कि उनको पूछो वंदना करके कि गुरुदेव आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप हमारे माता पिता हो, माए पिया, आप हमारे अम्मा हैं, आप हमारे पिताजी हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। ये बात अलग है, तुम तुम्हारे बेटे को नहीं पूछ सकते, तुम तुम्हारी बेटियों को नहीं पूछ सकते, आप हमको पूछ सकते हैं कि महाराज जी है क्यों। और तुरंत ही वो साधु साधु जी भगवान, जिनके जीवन की कोई मजबूरी होगी, जिनके जीवन की कोई तकलीफ होगी, जिनके जीवन का कोई प्रॉब्लम होगा, जिनके जीवन का कोई कारण होगा, वो तुरंत ही अपनी बात तुम्हारे सामने रख लेंगे, क्योंकि साधु हमेशा सरल होता है। वो रख लेंगे, क्या परिस्थिति होने की वजह से मुझे एक कार्य करना पड़ रहा है, खत्म। संघ पूजा वो संघ है। और लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा ऐसे संघ की पूजा करना कहते हैं और दूसरे कर्तव्य को बताते हुए कहते हैं साधर्मिक वात्सल्य करना चाहिए, साधर्मिक भक्ति। क्या करेंगे आप, संवत्सरी के दिन थोड़ा फंड फाड़ा कर लेंगे, जो भी साधर्मिक आएंगे वो साधर्मिक को थोड़ा प्रदान कर देंगे, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया। क्या होगा उसका, उनका क्या होगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़े बड़े उत्सव हो रहे, बड़े बड़े प्रसंग हो रहे, बड़े बड़े संघ निकल रहे, बड़े बड़े चौमासा हो रहे, बड़े बड़े उद्यान हो रहे, बड़ी बड़ी तपस्या हो रही है, इससे बड़ा बड़ा कौन कर रहा है, ये बड़ा बड़ा कौन कर रहा है। समाज की वर्तमान परिस्थिति में आकर देखो तो बताता हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, रात को सोते हैं ना तो शायद उसमें से 2-5% ऐसे होंगे कि जिनके सर पर कोई कर्जा नहीं होगा, जो परिवार के सर पर कोई कर्जा नहीं होगा। बाकी अपने यहाँ 80%, 85%, 90% ऐसे परिवार है कि जो परिवार रात को सोते हैं तो सर पे कर्जा लेकर। आई बात समझ में? हाँ साहब जयंतीलाल जी, बात समझ में आ गई। ये जितने भी चावल जरा की है ना वो सब 12% की है, 12% ओनली। हर एक संघों में जो भी चातुर्मास आदि आराधनाएं होती है वो 12% से होती है। बाकी के 81% लोग जो है वो आराधना करते हैं। यदि मैंने 12% को 22% में कन्वर्ट कर दिया, 12% को 18% में कन्वर्ट कर दिया तो मेरा चातुर्मास जोरदार हो जाता है आपके आंखों में, आपकी नजरों में, क्योंकि चर्म चक्षु
चरम नयन करी मार्ग जोवता रे भूल्यो सहज संसार। आनंद जी महाराजा ने कहा है, एक चमड़े की आंखों से जहां तक संसार को देखेंगे वहां तक सत्यता प्राप्त नहीं होगी। परिस्थिति क्या है आज के हमारे साधर्मिक की परिस्थिति क्या है? हमें भक्ति करना तो कैसे भक्ति करना, साधर्मिक वैकल्य हमको करना तो कैसे करना। तुंगिया नगरी में जब भी कोई साधर्मिक आते थे तो सकल संगत का वहां किया हुआ नियम था कि जब भी कोई साधर्मिक यहाँ आते हैं 36,000 जैन परिवारों से, 36,000 श्रावक परिवारों से बनी हुई ये तुंगिया नगरी थी। और यह नगरी में ऐसा नियम किया गया था कि जब भी कोई साधर्मिक यहाँ रहने के लिए आए तो वो समय पर उनको घर दीठ एक ईंट देना और घर दीठ उनको 1 रुपया देना। इतना होता है। नगर में जो भी बसने के लिए आते हो उनको 36,000 रुपया मिलता था और जो भी आते थे रहने के लिए उसको एक ईंट मिलती थी। ईंटों से क्या बनता? ईंटों से मकान बन जाता और पैसे से व्यापार चल पड़ता। परिस्थिति यह थी, हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा कि तुंगिया नगरी एक ऐसी नगरी थी कि जो नगरी में 360 अरबपति रहते थे। ऐसी नगरी कि जो नगरी में 360 अरबपति रहते थे। अब साधर्मिक वात्सल्य करना है, साधर्मिक भक्ति करनी है तो उनके थोड़े आयाम को चेंज करना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था को थोड़ी समझनी पड़ेगी। 2-5 हजार में कोई साधर्मिक भक्तियां नहीं होती। आप उसे रोजगार दो, आप उनको जीवन जीने की व्यवस्था बना के दो जिससे वो मेहनत करे, क्योंकि मुक्त की कीमत नहीं होती। तकलीफ वहां है, मुक्त करने का होता है तो उसकी कीमत नहीं होती, उसे रोजगार। आज आप देखो कच्ची जैन समाज है, कच्ची समाज पूरा, उनके वहां जितने भी लोग सर्विस करते कौन होते? वो सब कच्ची हो। यहाँ झाड़ू भी निकालता तो कच्ची निकालता है, पट्टा भी मारता तो कच्ची करता है, रुपया भी गिनता तो कच्ची करता है, कट्टा भी भरता तो वो भरता है। बात समझ में आती है? कच्ची के वहां कच्ची, अपने यहाँ राजस्थानी के वहां हाँ हाँ क्यों 15,000 में आ जाते हैं, 20,000 में आ जाते हैं। हमारे हैदराबाद में ललवानी तेरापंथी समाज का चुस्त श्रावक, स्थानकवासी समाज का चुस्त श्रावक, उनको मेरी ये बात समझ में आई। 99 में चातुर्मास हुआ मेरा, उनको बात समझ में आ गई कि अपन अपने गांव को सबसे पहले शुरुआत करना, बिगिनिंग टू होम। शुरुआत कहाँ से करनी? अपने संघ से शुरुआत करनी। साधन में भक्ति करनी है तो अपने संघ से शुरुआत करनी। अपने गांव में, अपने संघ में कैसी व्यवस्था है, अपने गांव का जो भी है उनको सबसे पहले उठा, बाद में गांव के लोगों को उठाने की बात करना। और वो परिवार ने, वो ललवानी परिवार हमारा जो है, निर्मल जी ललवानी नाम है, और वो निर्मल जी ललवानी ने आज तक अपने गांव से 480 लोगों को लाकर हैदराबाद में शिफ्ट किया। 480 परिवार। बोले मेरे लिए धर्म है महाराज, ये धर्म हमारा वास्ते। बात समझ में आती है? अपना शक्ति और सामर्थ्य के माध्यम से अपने समाज को उठाना। बातें तो बहुत होगी, व्यवस्था बहुत कुछ है भक्ति करने के लिए, पर अपन को समय की भी थोड़ी मर्यादा को संभाल। तीसरे कर्तव्य को बताते हुए कहते हैं तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। करते तीर्थ यात्रा करते हैं, यात्रा करते हो? बोलो यात्रा करते हो? अकेले करते हो कि परिवार के साथ करते हो? अकेले घूमो, हाँ परिवार के साथ की करते थे और अपन सबको लेके निकलते थे। और पहले तो हमें 2-3 की संख्या में भी नहीं थे, पहले तो हम 5, 7, 10 हाँ, और पूरा परिवार निकलता था। अपने माता पिता लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे और भागमन का भर तो आयो वैसे यात्रा नहीं करते थे। फट करते सुबह में गिरनार, शाम को पालीटाणा, संकेश्वर बीच में यात्रा करने जाओ पड़ा। एक ही दिन में 3-3 यात्रा नहीं होती थी, एक यात्रा होती थी।
थी वो तीर्थ में जाते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहां ठहरते थे, परिवार के साथ रहते थे, स्नात्रोत्सव भी वहां कर लेते थे, पूजा का संस्कार भी वहीं अपन को मिल जाता था, सत्कार करने की व्यवस्था भी मिल जाती थी। तीर्थ प्रभावना जो हमारा एक चौथा नंबर का कर्तव्य है, वो कर्तव्य भी वहां हो जाता था। हम तीर्थ में जो भी चाहिए वो लाकर देते थे, हम तीर्थ को जो व्यवस्था चाहिए उसमें हमारी संपत्ति का सदुपयोग करते थे, और इस प्रकार से हम हमारे परिवार को धर्म का शिक्षण देते थे। आप सभी को वैसे ही मिला? आप सभी को जो धर्म प्राप्त हुआ, कैसे धर्म प्राप्त हुआ? माता पिता ने इस प्रकार से किए हुए प्रयास से। तुम्हारे बेटे, आपके बेटे किस प्रकार से अपने बच्चे को तैयार कर रहे? अरे परिस्थिति ऐसी हो गई, विचार करो, जो तीर्थ तरने का है वो तरने के तीर्थ में एक बार बालक आता है, यात्रा कर लेता है, और दूसरी बार यदि बोलो तो तुरंत ही कहते हैं कोई नव तीर्थ देखो, एक तीर्थ पर जाएगा। तीर्थ यात्रा और तीर्थ प्रभावना, वो भी 2 हमारे कर्तव्य हैं। देव द्रव्य की वृत्ति, 5वां कैसे करेंगे देव द्रव्य की वृत्ति? एक बात बोलो, संपत्ति कितनी भी प्राप्त कर ली आपने, मेहनत कर, क्योंकि आपने जो संघर्ष देखा है, आपने जो संघर्षमय जिंदगी को जीते जीते आप ये स्थान पर पहुंचे हो। आपके बेटे वो स्थान के लिए संघर्ष नहीं करते, वो तो सीधा शेयर बाजार में लगाते, रिलायंस का क्या है, हाँ, सोना चांदी में चले जाते, IT में चले जाते। एक पॉलिसी चेंज हो गई, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस व्यवस्था चेंज हो गई, होती है हर जगह पर, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है। हम रसिया से अभी पेट्रोल परचेज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो हम तो कल 5% डिस्काउंट दे दिया रसिया ने, कि इतना तो फ्री में देते ही थे, पर अमेरिका ने 25% टैरिफ डालने के पश्चात भी आप लोगों ने हमारे से खरीदना बंद नहीं किया, इसीलिए करके और 5% डिस्काउंट दे दिया कि तुम्हारी पूरी व्यवस्था डिस्काउंट पर चलती है। हाँ, अमेजन में देखो तो डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट में देखो तो डिस्काउंट, डिपार्ट में देखो तो डिस्काउंट, वही चलता है, हाँ, एक मामा के साथ भांजा, हाँ, मामा के देव द्रव्य की वृत्ति 5वां कर्तव्य है हमारा। अर्थात श्री संघ को चलाने के लिए, श्री संघ की व्यवस्था के लिए 7 क्षेत्र जो हमारा है, जिनागम, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इस 7 क्षेत्रों को पुष्ट करने के लिए हमें हमारी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। ये होता है 5वां कर्तव्य, देव द्रव्य की वृद्धि। आज की तारीख में यदि हम कोई तपस्या करना चाहे तो शरीर उपयोग नहीं आता, काम नहीं करता, ताकत नहीं देता, हम तपस्या नहीं कर सकते, तो हमारा तन तो गया। मन की परिस्थिति ऐसी है, वो तन के आधार पर चलती है। प्रतिक्रमण में हम खड़े नहीं होते, क्यों खड़े नहीं होते? चरवला है तो भी खड़े नहीं होते, क्यों खड़े नहीं होते? फिर चरवला रखते क्यों? बाजू वाले को दे दो जिसको खड़ा होना है, क्यों? तो अपने पास संपत्ति सदव्यय के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। ये जो जाओ जलाली देखने मिल रही है, वो इसीलिए मिल रही है कि वो भाग्यवंतों को अब लगता है कि ये संपत्ति आंख बंद हुई तो वैसे ही वैसे रह जाएगी, कि लेके जाएंगे, वैसे ही वैसे रह जाएगी कि लेके जाएंगे, हैं? क्या बात है? अमेरिका में कंपनी ने प्रारंभ किया है, यदि आपको इच्छा हो तो उसने चंद्र पर क्लॉक बेचना प्रारंभ किया। विचार करो, चंद्र पर क्लॉक बेचना प्रारंभ किया। एक कंपनी ने तो कफन की व्यवस्था बनाई कि भविष्य में विज्ञान बहुत ही क्रांति करेगा, और ये जब क्रांति करके आगे बढ़ेगा तो वापिस आपके शरीर में प्राण भी आ जाएगा, और इसीलिए करके अभी से $1 करोड़ दे दो, तुम्हारे शरीर को हम संभाल के रखेंगे, जब भी वो विज्ञान तरक्की करेगा तब तुमको हम दे देंगे। और देखो लोग देते भी हैं। आज उनके पास 450 पेशेंट है, 450 घर आ गए उसके पास, कस्टमर है, $1 करोड़ के।
बात समझ में आती है? चाहे कुछ भी कर लो, ये आंख बंद हो गई, ये शटर गिर गया, बाकी दुनिया का कोई भी शटर उठा सकते हैं, दुनिया का कोई भी शटर उठा सकते हैं, कोई भी दरवाजा खोल सकते हैं। यदि ये शटर पड़ गया, ये दरवाजा बंद हो गया बाद में, तो फिर अपने पास धर्म करने की व्यवस्था क्या रही? कि हमने मेहनत करके जो भी संपत्ति को प्राप्त किया है, वो संपत्ति को अच्छी व्यवस्था में लगाया। स्नात्र महोत्सव करना चाहिए, छठा कर्तव्य। स्नात्र महोत्सव यानी परमात्मा की भक्ति करते हो। साल में एक बार तीर्थ यात्रा करने जाओ ना, तीर्थ यात्रा कर्तव्य कितना अच्छा है। देखो, तीर्थ यात्रा हो जाती, तीर्थ प्रभावना हो जाती, देश द्रव्य की वृद्धि हो जाती, स्नात्र पूजा हो जाती। 4 कर्तव्य, एक ही प्रकार का संकल्प, एक ही प्रकार का धर्म और 4 कर्तव्य की आराधना हो जाती, 4 कर्तव्य की व्यवस्था हो जाती। धर्म जागृति का 7वां कर्तव्य, धर्म जागृति करो कि नहीं करो? ज्ञान पूजा करनी चाहिए, 8वां कर्तव्य। उद्यापन करना चाहिए, 9वां कर्तव्य। अब यह 3 कर्तव्य भी एक दूसरे से संलग्न है, उद्यापन, ज्ञान पूजा और धर्म जागृति। कैसे? कल प्रवचन में कल्पसूत्र ग्रंथ का चढ़ावा होगा। अब ये कल्पसूत्र ग्रंथ का जो भी चढ़ावे होंगे, तो कल्पसूत्र ग्रंथ को अपने घर पे ले जाना और अपने घर पे ले जाकर कल्पसूत्र ग्रंथ की धर्म जागृति करना। तो ज्ञान पूजा भी हो गई, धर्म जागृति भी हो गई, और कोई ना कोई निमित्त आप लेके कब जाते हो? कल्पसूत्र अपने घर पर लेके कब जाते हो? कोई ना कोई तपस्या होती है, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई निमित्त होता है, कोई ना कोई धर्म होता है, तो उनका जो उद्यापन है वो उद्यापन भी हो गया। एक काम कार्य है कल्पसूत्र ग्रंथ को अपने घर पर विराजमान करना और 3 कर्तव्य का निभाव एक साथ में। धर्म जागृति भी हो जाती है, रात भर जगते किया है। कौन कौन भाग्यशाली ने किया है? पूरी रात जगना, कल्पसूत्र ग्रंथ की भक्ति, पूरी रात भक्ति चलती है। आज भी गाँव में चलता है, आज भी गांव में चलता है, पूरी रात भक्ति चलती है। अब वो पालना जी पर आया, ये तो पहले कल्पसूत्र पर था, कल्पसूत्र का वरघोड़ा निकलता था, कल्पसूत्र ग्रंथ को घर पे पधराते थे, पूरी रात अखंड दिया रहता था, पूरी रात धर्म जागृति होती थी। 10वां कर्तव्य है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित देखो, पाप थी पाछा हटने के लिए प्रतिक्रमण। प्रायश्चित जो है वो पाप होने के पश्चात हृदय में हुआ पश्चाताप, और यह पश्चाताप की गुरु भगवंत के सामने कबूला, वडील के सामने कबूला, और यह वडील के द्वारा जो हमें प्रदान किया जाए कि आपने ये दोष का सेवन किया है, तो इसीलिए आपको ये धर्म करना चाहिए, आपको ये तपस्या करनी होगी, वो करनी होगी करके जो बात आती है वो है प्रायश्चित। पाप से वापिस हटने की बात नहीं, पाप हो गया पर आत्मशुद्धि की बात है कि मेरे द्वारा हो गया, मैंने कर लिया, तो अब उनसे मुझे वापिस आना, तो कैसे आना? तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे हुआ हो वैसे गुरुदेव को कहना। क्या कहा? वो समय पर आपके मन में जो उल्लास था, पाप करते वक्त आपके मन में जो भाव था, आपको पता है पाप छोटा सा होता है, पाप की अनुमोदना खतरनाक होती है। राजा के चौके में राजकुमार आता है, राजकुमार कोठीमड़ा लेता है, और कोठीमड़ा लेकर राजकुमार अपने हाथ में एक छुरी लेता है, छुरी लेकर उनकी सुंदर मजाक की छाल उखाड़ता है, और छाल उखाड़ते हुए देखकर वो समय पर वो भाभी आती है और भाभी कहती है, वाह देवरिया, वाह क्या सुंदर मजाक की आपने छाल उखाड़ ली।
और तुरंत ये अहंकार आ गया कि मेरे जैसी छाल कोई नहीं उखाड़ सकता। हमारी प्रवीणता है इसमें, हमारी होशियारी है इसमें, हमारी मास्टरी है इसमें, कोठी बड़ा की ऐसे छाल कोई नहीं उखाड़ सकता। और वो समय पर बंधा हुआ जो कर्म था, वो समय पर बना हुआ जो कर्म था, यह कर्म जब उदय में आता है तब खंदक मुनिवर के भव में वो कर्म के उदय की वजह से कोठी बड़ा की उखाड़ी हुई छाल में जो रचावन रहा था, जो रस रहा था, जो आसक्ति रही थी, जो अहंकार की तृप्ति रही थी, और उनकी वजह से जो बना हुआ पाप कर्म, बंधा हुआ पाप कर्म, और उनका जब उदय हुआ तो कहते हैं कि खंदक ऋषि के भव में जीव तो जीव अपनी चामड़ी उखड़वाए। पाप भयानक नहीं, पाप की और पुण्य सुपात्र से भी बढ़कर है, सत्कर्म से बढ़कर है सत्कर्म का पुण्य, सत्कर्म की अनुमोदन। एक छोटा सा भी सत्कर्म हो जाए अपने हाथों से, हो जाए की बात कर रहा हूं, करने की बात नहीं कर रहा हूं। एक छोटा सा भी सत्कर्म आपके हाथों से हो जाता है तो बाद में आपके उनको बार बार अनुमोदना करनी चाहिए। छोटा सा बेटा बैठा है, माँ ने खीर बना कर दिया है, न दूध स्वयं का है, न चावल स्वयं का है, न शक्कर स्वयं की है, हाँ? और माँ ने तीन चीज मांग के लाई है, मांग के लाकर उनकी खीर बनाई है, खीर बेटे को देती है, और खीर बेटे को देकर माँ चली जाती पानी भरने, और वही समय पर माँ समय के तपस्वी साधु भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं। जैसे ही उसने वो साधु को देखा, देखने के साथ वो कहता है कि ये महाराज जो है वो पूरे गांव के पादर में हर रोज रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, न बोलते हैं, न चलते हैं, न फिरते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और आज वो भिक्षा के लिए आए हैं। तो तुरंत ही वो छोटा सा बालक कहता है, आओ महाराज, बताओ महाराज। और मुनिवर आते हैं, निर्दोष गोचरी को देखते हैं, मासक समण के तपस्वी ऐसे संत हैं, और ये संत वो खीर महल लेते हैं, खीर को लेकर मुनिवर चले जाते हैं, और यहाँ वो चाटता है जीभ से, और चाटते चाटते वो विचार करता है छोटा सा बालक, ये खीर जब मैं साधु भगवंत वापरेंगे उनको कितना आनंद आएगा। मैं कैसा पुण्यशाली कि आज मेरी खीर लेके गए, मैं कैसा भाग्यशाली कि आज मुझे खीर का लाभ मिला, मैं कैसा पुण्यशाली कि मेरे घर पर आकर साधु लेकर गए। और इतनी विचारणा करते 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 समय जाता है, वो हाथ में से लेकर चाटता है, वही समय पर माँ आती है, और माँ ने कहा अभी खीर खा गया। निकलता हुआ कोई कोई वाक्य वेदना को प्रदान करता है, और उनको बच्चे को तकलीफ होती है, शरीर में वेदना होती है, और रात्रि के समय पर उनका देहांत होता है। परिणाम परिणाम कैसे कैसे क्या किया? सुपात्र दान दिया, पर सुपात्र दान देकर भी उनकी अनुमोदना की। सत्कर्म करने का जब भी मौका मिले तो उनकी अनुमोदना करना। सत्कर्म से भी बढ़कर यदि कुछ है तो वो सत्कर्म की अनुमोदना है। सत्कर्म की अनुमोदना करना, आपका कोई भी सामर्थ्य कहाँ भी काम लग जाता है तो बाद में अपने आप को अनुमोदना करना कि वाह मैं कैसा पुण्यशाली कि मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ, मेरी ये शक्ति का उपयोग हुआ, मेरा ये सामर्थ्य का उपयोग हुआ। पुण्यानुबंधी पुण्य बंद किया। मम्मन ने भी काम तो वही किया, मुनिवर को मस्त मजा का लड्डू बनाया था। वो भी तपस्वी मुनिवर थे, लड्डू बहन कर तपस्वी चले गए। मित्र आया, बोले लड्डू खाया? बोले नहीं ना महाराज जी आए थे तो गुरु भगवान को दे दिया। अरे पागल, क्या मस्त लड्डू बनाया, प्रभावना का लड्डू था वो, क्या मस्त लड्डू बनाया था, खाया नहीं। और उसमें जो कण ढले हुए थे वो कण को लेकर चखता है, बोले हाँ यार तो मस्त था परिणाम परिणाम संपत्ति तो प्राप्त हो गई, संपत्ति तो प्राप्त हो गई, क्योंकि सत्कर्म किया था, सत्कर्म हो चुका था। सत्कर्म के समय पर हृदय में बहुत ही सुंदर भाव था, तो वह पुण्य होने की वजह से, वो सत्कर्म होने की वजह से
संपत्ति तो प्राप्त हो गई, लेकिन जिंदगी भर तेल और चौला खाए। बात समझ में आती है? कोई भी प्रकार का पाप कर्म हो जाए तो बाद में सतत वो दुष्कर्म की दुर्गंधा करना, सतत विचारना कि अरे मेरे से कार्य हो गया, मुझे कार्य करना पड़ गया, मेरे द्वारा ये असातरा हो गई, मेरे द्वारा ये पाप बंद हो गया, मुझे जागरूक रहना था, मुझे नहीं करना था। और जब भी सत्कर्म करने का समय मिले, सत्कर्म करने का जब भी मौका मिले और सत्कर्म हो जाए तो अनुमोदना करना कि वाह मेरा कैसा जबरदस्त पुण्य का उदय कि मेरे द्वारा इतना सुंदर सत्कर्म हो गया। तो ये 11 प्रकार के अपने कर्तव्य हैं। वो 11 कर्तव्यों की सुंदर आराधना करना, वर्ष में एक बार तो अवश्य में उनकी उपासना करना, उनकी आसेवना करना कि जिससे उत्तरोत्तर मंगलमाला प्राप्त हो। हाथ जोड़ो, शांति पाठ। ओम श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु। ओम श्री जनपदानां शांतिर्भवतु। ओम श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु। ओम श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु। ओम श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु। ओम श्री पौरामुख्यानां शांतिर्भवतु। ओम श्री पौराजनस्य शांतिर्भवतु। ओम श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ओम श्री नेमिनाथाय स्वाहा। ओम श्री महावीर स्वामिने स्वाहा। जगत में जीवन को प्राप्त हर एक जीवात्मा सुख शांति एवं आनंद को प्राप्त करे, इसलिए 27 बार जाप करो। ओम पार्श्वनाथाय ह्रीं नमः। ओम पार्श्वनाथाय ह्रीं नमः। आज शाम को बरोबर 7 बजे अपना प्रतिक्रमण, भाइयों का प्रतिक्रमण अपने हॉल में होगा, बहनों का प्रतिक्रमण वहाँ अपना राजेंद्र शांति भवन में नीचे के हॉल में पूज्य साधु जी भगवंत के सानिध्य में होगा। साथों साथ कल सुबह बरोबर 8:30 बजे प्रवचन का प्रारंभ होगा। कल का प्रवचन का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल्पसूत्र इतिहास। कल्पसूत्र के इतिहास को कल हम पहचानेंगे, तो सभी भाग्यशाली बरोबर समयसर पधारना। और कल कल्पसूत्र संबंधी चढ़ावे आदेश भी कल बोले जाएंगे, वो सभी भाग्यशाली अवश्य ध्यान रखना। पचक्कार उपवास पारहार
अवलंबन बोलने वास्ता सितन ववत्सलाई आंबिल एकासुनु बियासुनु कोर्सी सार कोर्सी उगे सुरका सुपुरता पुरुष मुझकाई उगे सुरजम की हारत समपारा खाई हम सतरा वन मुस्कना दिशा मनम साहु वन मुझकाई अनत्रा गुणम सत्तान लेन देता संततना उकित युगन पुरुष मक्कन पारित्य मन वत्ततगण एकाश्रम चकाई बियाश्रम पचके दिन बियार वतरम खाई हम सतरा वन मुस्कना आउट कर पता गुरु मुक्तान पारित्य मन वत्ततगण पानस्स अवलंबन बोलने वास्ता सितन बहुत हाथ जोड़ो सर्व कल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय राम जय किसान बोलो त्रिनेमिनाथ भगवान की all over.